Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul majelis al-mukarram Bapak Tuang Guru Supyandi Adnan LC MH hafizahullahu ta'ala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren yang sempat hadir pada pagi hari ini, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya kaum muslimin muslimat hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiang iring bersyukur jog desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sasampun ijanin tiang pulungguh loe macam nikmat. Mudah-mudahan tiang pulungguh terus berada di dalam nikmat-nikmat sakticat sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga baud gawe tugas dan kewajibat jari panjak desida Allah, sehingga mudah-mudahan tiang pulungguh jari panjak desida Allah samau keredaan leman dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang ngiring baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pulungguh selaku keluarga, selaku keturunan sampai jelo kiamat, termasuk umat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama syafaat leman beliau lema le akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, mungkin niki tafsir le julud lagu umbe jaga engkahan. Baru mulai berarti leman muqaddimahan. Belok muqaddimahan. Langsung bejok tuh surat Al-Fatihah. Bahas muqaddimah ni belok. Kita akan kaji ini kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimina bi'ulumihi
وبعلوم سائر ساداتنا الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة. Alhamdulillah kelemak niki tiang pelungguh mulayan pengajian dengan membaca tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Ya bu tafsir niki teparan aran tafsir Jalalain. Sengak dua imam sak pasengan aran Jalaluddin. Ya bu Jalalain. Jadinya mudah-mudahanlah tiang pelungguh mau keberkatan, mau nepiaran ilmu-ilmu, kebarokahan ilmu daripada beliau-beliau mengalir jok tiang pelungguh kanca selapu keluarga. Mudah-mudahan dia jari dengan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quranul Karim niki jamaah harus tebedoi ilmu alat. Termasuk ya bukti ini paham Al-Quranul Karim adin kena antar tafsiran maknaan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang tercantum di dalam ayat nike sesuai dengan pekayunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus baca tafsir jamaah. Kancen dek tahu baca tafsir nike lamun dek tahu ilmu alat searan ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu yang lain-lain, ilmu mantek yang termasuk alat untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bu'un loe pemahaman muncul gara-gara dengan tafsiran Al-Quran dengan hawa nafsu. Ya pun lemalai al-maghfurullah Maulana Syekh bemanik beliau wa kullu man fassaral Qur'ana ma' jahlihi bin nahwi was sarfi annahu abul fitani. Selapu dengan sak tafsiran Al-Quran lagu nden tahu ilmu nahu dan saraf dengan niki termasuk abul fitani, bapak fitnah, sumber fitnah. Nah niki ya bu, untuk memahami Al-Quran niki harus ada namanya nahu dan saraf. Nah niki ya sak tajah dijejari bait pelonggoh elek pondok pesantren bagaimana untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Nabi sak tekayunan sida-sida Allah le dalam Al-Quran, Nabi sak tekayunan sida-sida Nabi sallallahu alaihi wasallam le dalam hadis. Makanya untuk memahami Al-Quran niki harus baca tafsir. Marak niki jamaah nggih, harus baca tafsir. Nabi aran tafsir niki adalah ilmun yu'rafu bihi ma'ani kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala hasabi taqatil basyariyah, yaitu ilmu untuk memahami makna-makna Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan tiang pelungguh jari manusia. Ya bun ulama-ulama loe karang tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Napiaran Ibnu Katsir, tafsir Napiaran Malik, tafsir Imam Az-Zamakhsyari, tafsir Fakhrur Razi. Ini sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, untuk memahami Al-Quran nike harus mempelajari tafsir. Lagu niki sebagian kecil leman makna yang tersurat dan tersirat seara elek dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian sak perlu niki endah harus mempelajari ilmu usulut tafsir. Searan ilmu usul tafsir nike adalah ilmun bihi yu'rafu an ahwali kitabina min jihatil inzali. Ya tahu pelajari asbabun nuzul piranton turun ayat nike waktu desida Nabi lek Mekah atau waktu musafir atau waktu beliau dek musafir atau waktu musim piran ke malam atau kenjelo niki sak terpelajari le ilmu usulut tafsir. Jadinya untuk memahami Al-Quran nike harus terpelajari tafsir dengan ilmu usulut tafsir. Saya ngak niki manik desida Allah jamaah ndek nunin manusia, ndek nunin makhluk. Manik desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia bu terjelasan bahwa Al-Quran niki merupakan kalamullah. Nah, niki li dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran merupakan kalamullahil qadim. Manik desida Allah Subhanahu wa taala saklae. Ndek termasuk makhluk Al-Quran nike. Berbeda dengan pendapat-pendapat pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran niki makhluk. Ndak, Al-Quran nike merupakan firman Allah Subhanahu. Nah, makin nike malik kentulak dengan searah elek YouTube, napiaran seelek media sosial. Niki kembali masalah laik nike. Napiaran mengganggu akidah dengan yang mengatakan bahwa Al-Quran niki makhluk. Nah, ya bu, waktu selesai baca Quran, adik-adik niki kan tajahan, napiurin doen, syair nike, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu an qaulin wa fi'lin wa niki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Searan Al-Quran nike merupakan manik desida Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu, yang tidak bosan untuk mendengarnya. Berarti lamun arak dengan pendak dengan dengah baca Quran Nabi salah nike. Dengan saya baca Quran atau atin dengan saya berdengah. Atin nike ya konslet. Ya but mele tak mut mele tau kayun pulongguh tiang pulongguh atit niki bersih atun de coba baca Quran. Beda menat baca Quran kan baca koran. Beda menat baca Quran atau baca status Facebook. Beda menat baca Quran atau baca napiaran baca novel dan lain sebagainya. Nah, niki searan Quran niki luar biasa yang menjadi barometer. Ya bun sehingga laik nggih bercerita julu utama jok niki. Ya bun salah luwe ulama-ulama sak tematik karena napiaran mempertahankan keyakinan akidah bahwa Al-Quran nike merupakan manik desida Allah Subhanahu wa taala. Ndek termasuk makhluk. Termasuk Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Beliau ngarang kitab Al-Istizkar di mana menepis pemahaman Al-Quran niki merupakan makhluk. Sehingga lagi sekali di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Quran bukan termasuk makhluk, ndek termasuk makhluk tapi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ia pun ulama-ulama loe layak temati. Nah, kecuali arak lamun desa lah dua ulama sak selamat. Niki doang bun selamat. Napiaran kembek bun berselamat. Ndek kena berakal aja. Ndek kena ngakalan. Napiaran ni ke bahasa ilmu ni ke. Ayo wasilah.
Ngakalan lagu den ngakalan lagu tetu nan. Siasah lah pakai siasah ni ke. Waktu narak ulama sopok teketuan jamaah. Sida ulama. Pendapat dan sida. Lagu napiaran algojo wah berang ele iman. Pokok kena kalamullah langsung doang te tebas doang belum. Ulama ni meninggal langsung. Bun teketuan. Sida. Al-Quran makhluk atau kalamullah atau manik desida Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawaban ulama ni ke langsung rekeng. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, keempat-empat ini adalah makhluk. Nabi pemahaman algojo ni lah berarti ni ulama ni jandek Al-Quran doang simparan makhluk. Lagu Zabur, Taurat, Injil. Lagu maksud ulama niki keempat-empat ini adalah makhluk ranggo timen. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ini makhluk. Nah niki ranggo timen kena selamat. Ngakalan lagu tertu selain pemahaman ni. Kemudian sak kedua Malik ketuan ulama sekian Malik. Sida. Al-Quran makhluk atau kalamullah. Meneng doang, tedukan. Piak diriin gedok. Tedon. Sida. Al-Quran makhluk atau kalamullah. Teduk doang. Malik, sida. Al-Quran atau Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Itu makhluk. Ya bahasa itu makhluk. Nah, unin pemahaman algojo berarti ini menurut Al-Quran itu adalah makhluk. Lagu beliau kena itu makhluk. Itu dengan manusia jari itu. Nah, orang kuno sida itu makhluk. Nah, akhir lolos leman kematian. Nah niki intan fitnah-fitnah yang terjadi pada ulama bagaimana beliau mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah ya saya ngansak manik desida Allah lamud baca Quran tican tepahala jamaah. Nggih. Sila mangkin lamud baca Quran saya beng tepahala. Arak beng tengupi Malik ndara. Lamud baca Quran jamaah li masjid tau tadarrus tatongat jaja atonde bulan puasa lain kupi lain cendol lain jaja tatongat mud baca SMS Facebook biasa ilo atongan terjaja. Nah ni saya ngak kembik manik desida Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan salah sopok cara tiang pelonggoh perapat diri jog desida Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Okay, saya ngak Al-Quran niki merupakan kitab suci saktican jog desida Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat sak paling belik tican jog desida Nabi. Saya nak kembik searan mukjizat ni ke cuman berlaku elek zaman Nabi doang. Nabi Sulaiman mukjizat terjadi elek zaman Nabi Sulaiman. Dit mau idap sampai tiang pulungguh makin. Mukjizat Rasulullah layak jamaah. Lagu sampai makin masih tahu serminan, masih tahu baca, masih tahu pelajari. Yaitu Al-Quranul Karim. Nah ya bu jamaah bija jari niki suruh apalan Al-Quran. Ada yang jari dengan istimewa, ada yang jari dengan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ya bu penjelasan li dalam Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nurun, sai nur niki, cahaya niki. Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan. Nabi kitab yang menjelaskan niki al-mubayyin, yaitu Al-Quranul
karim. Ya tetau embe sak kena, embe sak salah, embe sak bagus, embe sak lengi. Nah ya pun sak bagus ni ke adalah sak bagus menurut desida Allah Subhanahu wa taala, dan sak lengi ni ke merupakan sak lengi menurut desida Allah Subhanahu wa taala, menurut ajaran Al-Qur'anul Karim. Nah makin temulai le bismillahirrahmanirrahim suratul Fatihah. Nyanyi suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Surat petihe basen tiang pulungguh. Ia merupakan surat pertama elek dalam Al-Qur'anul Karim. Pira kolek surat le dalam Quran? 114. Surat pertama, surat petihe sak temulai si bismillahirrahmanirrahim. Surat terakhir yaitu surat An-Nas yang diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Huruf awal surat petihe ba, huruf terakhir surat An-Nas sin bas. Bas niki artin yakpi cukup napi-napi tepetak elek dalam Al-Qur'an araan. Searan suratul Fatihah niki termasuk makkiyatun. Niki aran surat makkiyah. Napi aran surat makkiyah nike surat sak teturunan jog desida Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah jog kota Madinah. Makiyuhu ma qabla hijratin nazal wal ma'dani ma ba'daha wa intasal. Nah niki bahasan ulama. Jadinya searan surat Makkiyah niki sak teturunan jog desida Nabi sebelum beliau hijrah. Adapun surat Madaniyah nike surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jog desida Nabi setelah beliau hijrah, sekalipun elek Mekah tahuan. Nah niki sekalipun elek Mekah. Makkiyatun. Pira ayat surat petih ke? Sab'u ayatin bil basmalati. Ingkanat minha. Jadinya surat petihe ni ke arak pitu ayat bersama basmalah. Lamun basmalah ni ke ayat daripada surat Al-Fatihah. Beta tetongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekek. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin jangan dia. No, waladdallin. Napi artin amin? Kabulkanlah. Yaran isim fi'il amr bi makna istajib. Kabulkanlah kena ya terima ya kena amin niki amin. Beda lamun amin ja. Mun amin ja terpercaya Muhammad amin aran. Nah, niki gelar desida Nabi sallallahu alaihi wasallam sak tegelari al-amin. Lagu niki je amin bermakna istajib. Pituk nike lamun petihe niki merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Senga ara endah ulama bahasa jamaah bismillah niki ndek termasuk ayat leman surat Al-Fatihah. Pira kalau enjarin ayat surat Fatihah nike tak tapen pitu. Nggih, sak kena basmal lamun lek mazhab tiang pelonggoh mazhab Syafi'i. Basmalah nike merupakan ayat
leman surat Al-Fatihah. Ya but lamun dek baca Fatihah baca basmalah waktu baca Fatihah sak sembayang dek nesah sembayang. Ya but baca basmalah waktu te baca surat Al-Fatihah waktu sembayang niki hukumna wajib. Napi kenen wajib harus lamun dek baca otomatis sembayang te batal. Kembean basmalah merupakan ayat surat Al-Fatihah. Napi kenen surat nike. Napi kenen surat. Surat niki kumpulan ayat-ayat. Lamun ayat ja kumpulan daripada huruf ia jadi ayat nike. Jadinya pitu endah. Lamun dek basmalah termasuk ayat surat Al-Fatihah. Benda tepeng leman berarti leman alhamdulillahi rabbil alamin seke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sakan naman siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pitu. Ya boleh dalam mazhab Syafi'i makruh de mentelah elek sak baru niki. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makruh betelah. Adik telos. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah niki. Saya kembali lamut le mazhab Syafi'i ni ke napiaran jari huruf ayat pertama surat Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu nendah le dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu malahan basmalah niki merupakan ayat leman selapu surat seara elek dalam Al-Qur'anul Karim. Pira kalau surat di dalam Al-Qur'an 104 olas. Berarti pira kalau basmalahan? Pira kalau basmalahan jarinan? Kecuali seandainya bedoe basmalah ele awal surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Pira jarin basmalah di dalam Al-Qur'an? Surat dan 104 lagu seandainya bedoe basmalah ele awal surat Al-Bara'ah. Bahasan napiaran Imam Syafi'i bahwa basmalah merupakan ayat dari semua surat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Pira kalau basmalah jari nilai Al-Qur'an? 104 olas. Yuk kandara le surat Baroah ele awalan. Lagu ele surat An-Naml tahun 2. Kan pira kalau basmalah? Surat An-Naml ele awal surat bismillah kan celek pertengahan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya manteren Nabi Sulaiman, ya sin kelepak. Sai kelepak. Ratu Balqis. Kan surat Nabi Sulaiman ni ke. Nah, ya buat piak jari mentera. Nah, ndak sak bayin sin melek papun bau. Nah, ni ke bahaya. Sab'u ayatin bil basmalati ay ma'al basmalati in kanat minha ay in kanatil basmalatu minal fatihati. Nah nika jadinya lamun nika termasuk napiaran Fatihah niki termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadinya Fatihah niki bahasan ulama ara sabasa kena surat Makkiyah, ara endah kena surat Madaniyah.
Saya ngarak ulama bahasa kena bahawa Al-Fatihah niki turun 2 kali. Sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ya bu, ngarak ulama bahasa kena surat Madaniyah atau surat Makkiyah. Waktu lek Mekah, waktu napiaran, waktu sebelum hijrah, ya tahun turun elek kota Makkah Al-Mukarramah. Hina furidatil salatu. Waktu kewajiban sembahyang jog desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Isra Mi'raj kan tahun kewajiban sembahyang lima waktu. Sebelum hijrah ni ke. Ya tahun turun. Kanca sak keduan sebagian pendapat para ulama turun setelah hijrah yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah hina huwilatil Ka'batu. Waktu terpindahan arah kiblat. Saya ingat waktu hijrah jok Mekah jok kota Madinah Al-Munawwarah setelah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah jok kota Madinah Al-Munawwarah embe andang sembayang desida Nabi. Ka'bah atau sak lain? Embe andang sembayang. Masjidil Aqsa. Nggih. Waktu beliau elek kota Makkah Al-Mukarramah sebelum beliau hijrah andang sembayang Ka'bah Al-Musyarrafah. Waktu beliau terperintah hijrah jok kota Madinah Al-Munawwarah, beliau andang sembayang Masjidil Aqsa. Nah nike terjadi selama 17 bulan. 17 bulan nike. Ya doang andang sembahyang. Bu sahabat-sahabat termasuk desida Nabi melet adik saat tertulakan kiblat menghadap ke Masjidil Haram atau Al-Ka'batul Musyarrafah. Akhir tok terjadi perpindahan arah kiblat ni ke elek tahun kedua Hijriyah. Elek Masjid Kiblataen. Ya ran elek sopok masjid lek kota Madinah Al-Munawwarah. Sambut lumbar niki ibu-ibu sandek man. Haji atau umrah? Ndek man. Nah nika, ya tahu tu nika. Masjid Kiblataen aran. Ya bu lamut lumbar umrah, lamut lumbar haji. Pasti pelonggoh tirak ziarah jok Masjid Kiblataen. Ya tahun perpindahan arah kiblat. Ya tahun turun manik desida Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil. Nabi maksud Masjidil Haram dalam ayat niki ay al-Ka'batul Musyarrafah. Nah, ya bu sahabat waktu ni ke arak dalam riwayat sembahyang zuhur, arak riwayat sembahyang asar, ya ton berbalik arah 180 derajat. Mula Masjidil Aqsa berbalik arah ke Masjidil Haram atau Al-Ka'batul Musyarrafah. Ya tahu sampai makin masih nara-aran Masjid Kiblataen. Lemat lumbar sirah ibu-ibu. Nggih. Sering datonde. Kuat-kuat tengkap berdoa. Niki makun doang sinduan. Nah nika, kuat-kuat berdoa. Artinya surat ini angkat mati niki. Surat Fatihah niki arak 7 ayat. Nggih. Apalagi saat seperti yang baru nih. Apalagi untuk terlihat wairil balin. Allazina akhiriha wa takun minha biatu ghairil bi ila yuqaddar waliha lul. Niki jadinya surat Al-Fatihah niki termasuk napiaran surat sa istimewa. Maratur tiang sabaru. Ndek nesah sembayang telah munten ndek baca Fatihah. Marak manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi Fatihatil
kitab. Ndek nasah sembayang kecuali lamud baca Fatihah. Nggih, wajib terbaca Fatihah ni ke jamaah. Ndek imam doang lagu tiang pelonggoh sak jari makmum baca Fatihah ni ke. Piran tot baca Fatihah lamud jari makmum. Nyakan baca ayat imam. Ya bu tersunahan lamun terjari imam, lamun taok makmum niki non napiaran selesai amin, ya taok baca Fatihah suruh teranjurat jari imam niki mentelah seukuran bacaan Fatihah imam, ia bu ni imam baca surat. Misal siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah ni ke dendek baca surat julu imam mentelah julu seukuran bacaan Fatihah makmum. Ada yang sanapi, ada yang sak makmum endah mau dengah bacaan imam, bacaan surat imam. Sunnah ni ke lakukan separuh imam los doang separuh baca nggih. Nah sunnah ni ke lamun besar kemungkinan makmum ni ke baca Fatihah setelah amin mentelah dulu baru tu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Lagu separuh loek makmum dek sadar niki yo angkat mentelah imam dia sang lupa ayat. Ndek ia tersunahan ni ke. Lagu kembet bun dek gawe gara-gara dek tuah belajar. Dek nuah ia engkah pengajian tu. Tersunahan niki termasuk napiaran ya tok napiaran tersunahan teduk momot. Termasuk piaran antara waladhdallin kan je. Amin. Dendek langsung waladhdallin. Amin. Dek waladhdallin. Mentelah dulu. Amin. Ni ke? Ndek langsung Allah. Saya ngak amin niki ndek termasuk surat Fatihah. Nggih. Nah ni ke. Nah ya bu niki le dalam napiaran hadis niki la salata lima illa bi Fatihatil kitab. Nah, ya bu nara hadis endah sekek. Di dalam Bulughul Maram dek salah. La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ndek nesah sembayang. Napi maksud tenik kan pada uninawalan. La salata illa bi Fatihatil kitab. Dengan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Napi si tartia nek nesah sembayang dengan sak berdekatan kanca masjid gedeng kecuali lamun harus berjamaah elek masjid beda niki. Lamun terpelajari napiaran ilmu nahulam niki aran lam napion lil jinsi. Alam napion lil jinsi. Ia pun kena la salata. Lagu napion lil jinsi niki arak dua. Lek dalam ilmu usul arak dua bentukkan. Arak aran napius sihah dengan napiul kamal. Lamun hadis niki la salata illa bi Fatihatil kitab la an-nafyus sihah, meniadakan kesahan solat. Artinya la salata bi Fatihatil kitab niki nafyus sihah. Berarti ndek nasah sembayang lamun ndek baca Fatihah. Lagu lamun la salata li jaril masjidi illa fil masjid niki jak nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan solat. Arti ndek sempurna. Dan sempurna sembayang dengan sak berdekatan balik kanca masjid kecuali elek masjid. Berajinan jamaah sajak gedeng nato rapat gedeng jok masjid.
Sila. Sajau ando nggih. Saya ingat lamun rapat ya bareh julu sakamat. Dek man taek lamun dek man kamat. Nggih abotan dia tak tuji sida-sida Allah Subhanahu wa taala nike. Ya bun sire istimewa tau takak niki sire belik ujiat. Padan delek Mekah jamaah. Dengan tanah haram Mekah belian setan nike. Malas tetu abot tetu. Nggih. Ya pun sekurang-kurang napiaran pahala kekurang-kurang ke anu tenika je. Ini doang abot. Nah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Nah, kemudian elik niki napiaran basen Abil radhiyallahu taala anhu, idza qara'tal Fatihata fasil bismillahirrahmanirrahim bilhamdilillah fi napasin wahidin min ghairi qat'in. Nah, lamud baca baca Fatihah nggih. Lagu niki di luar salat. Lagu lamun lek dalam sembayang jak tersuruh teanjuran terbaca Fatihah atau baca surat niki mentelah elek setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Niki tanjuran tu. Berembel lamut sambung wasol. Bagus nendah. Bis lagu napiaran dit mau pahala sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Niki wasol lagu mati ni huruf akhir. Ndik iaran wasol niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ndik iaran wasol niki jak. Adik sak baris huruf akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iaran nyambung ni ke. Terawih ni ke. Tom bagus pengebutan. La ilaha illallah. Nah ia tahu bat belo ansel batur ni ke. Nah lagu. Nah ia buat ilik hizib ni ke jamaah deh. Nah piu ni ilik terakhir ni ki. Quri'a bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah niki tanjuran tu wasol. Artinya ada yang satu napas. Ya maksud niki. Jadinya lamun baca Fatihah ada yang sambung bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah dengan satu napas. Min ghairi qat'in. Dendek napiaran arak jedan, arak pemisahan. Ma quri'a bismillah asyhadu anapi unin lek sebelum hizib nika. Saru tutu. Napi unin awal sekedi. Ma quri'a. Ma quri'a. Nah dia bersambung sampai waladhdallin. Satu kali napas nika. Ia entah tercontohan si Maulana Syekh lah berdasar ia basen guru-guru nika. Ada yang sekali napas nika aja. Nah lagu lamun wah kena Al-Fatihah. Lain Fatihah saonek kanca Fatihah sa akhir nika. Nah Fatihah saonek nika aja. Ada yang sekali napas. Ma quri'a bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia bertutu. Nika harus tak napiaran harus terbaik tembok nika. Ya tanjuran niki karena punya keistimewaan tersendiri. Kanca endah elik niki terjelasan nggih. Napiaran manik desida Allah Subhanahu wa taala niki. Di dalam hadis qudsi ya Israfil bi'izzati wa jalali wa judi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim marratan bi fatihatil kitabi marratan wahidatan ashhidu anni ghafartu lahu. Ya manik desida Allah jawab malaikat Israfil nika, dengan keagunganku dan dengan kedermawananku Sai baca bismillah sekali, kanca Fatihah sekali, saksian. Weh malaikat saksian, sesungguhnya saya telah mengampuni orang yang membaca basmalah dan juga Fatihah satu kali. Ya kelebihan ni ke jamaah. Ya but sekedik-kedik tak nak baca
Petiha. Tampun dosa ni ke jamaah. Sa pertama nan. Tampunan dosa sida-sida Allah Subhanahu wa taala niki tersaksian si para malaikat. Sa kedua, wa qabiltu minhul hasanat. Oh si terima ruan selapu kebagusan sa si gawe si panjak sa gawe sa baca petiha sekali, sa baca napiaran bismillah endah sekali. Bismillah kanca petiha. Nah ni ke. Wa tajawaztu anhu sayyiat, kanca si ke ampuni selapu macam dosa salah. No, tampun dosa salah terima selapu ibadah te. Wala uharriku lisanahu pinnar, kanca ndek ke sedut beweh dengan sak baca petiha baca bismillah sekali ni ke ndek ke sedut bewehen jo kapi neraka. Manik desida Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kelebihan Nabi Malik. Wa ujiruhu min azabil qabri. Si pelihara eleman azab kubur. No, gara-gara petiha jamaah. Terpelihara leman azab kubur. Nabi termasuk azab kubur nike. Tiang dog totul kubri hempitan di dalam kubur nike. Nun tamu mayit langsung kembali terjepat isi kubur waliyazubillah terjepat langsung kembali tolang daeng sak kiri jok kanan sak kanan jok kiri waliyazubillah niki termasuk azab kubur waliyazubillah. Nah dengan bacaan petiha kanca bismillah niki ia si terjawaan sida-sida Allah Subhanahu ia bu tetap nunas Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Ndek kubri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Lamun kubri niki lamun napiaran elek Arab, elek Mekah jalan layang. Yaran kubri. Nah ni ke. Separuh salah unin dengan Indonesia, kederek dengan Arab. Nah ni ke. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa ujiruhu min azabil qabri wa azabin nar. Leman azab api neraka wal faza'il akbar. Kemudian waktu sak dahsyat lemak elek jelo kiamat. Nah ni ke ia pun tergambaran kan kedahsyatan jelo kiamat ni ke nggih. Napiaran iza zulzilatil ardu zilzalaha ni ke. Leman mangkin lagu manusia leman angkat isin gumi sila leman emasan dekman batu baran saya tukang petaek ni ke manusia lemak sekali-kali ente sogolan wa akhrajatil ardu athqa kiamat ni ke tergambaran ni ke jamaah loek dengan sak betian den tau embe ton tri anakan tergambaran isi di dalam Al-Quran ni ke dengan betian den tau embe ke ton tri anak isi kembean. Isi takut luar biasa saran jelo kiamat niki. Wang sak ngase embe geto anak akan teri. Sakit tak ndek betian ibu-ibu. Nganak. Lagu niki ndek nase berembe kelegar tezila. Ya Allah, selamatan teniki. Wa yalqani qablal anbiya'i wal awliya'i ajma'in. Kanca dengan ni ke en bedait kanca aku manik desida Allah sebelum para nabi dan para aulia semuanya. En bedait kanca desida Allah Subhanahu wa taala. Nah yebut yakin tiang pelonggoh lemak le akhirat tiang pelonggoh bedait maut serminan ia tot serminan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dalam ayat. Lamun le dalam kitab tauhid niki Imam Ad-Dardir wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Jadi ya tot mau serminan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Loe keistimewaan surat Al-Fatihah ni ke endah. Napi niki aran jadi tuah maca le manone mun tuah tahu aja ia tersuruh je baca ente le manone. Nah niki termasuk endah napiaran as-sab'ul masani aran surat Al-Fatihah niki. Kembeen tiap sembayang tetap terbaca. Nggih.
tetap terbaca searang surat Al-Fatihah niki. Nah loe kelebihan niki. Nggih. Nah langsung tama jawab alhamdulillahi rabbil alamin. Niki terjelasan ilek dalam tafsir alhamdulillah jumlatun khabariyatun kusida biha as-sana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Jadinya alhamdulillah niki termasuk jumlah khabariyah aranan. Jumlah berita niki. Tapi maksud niki adalah pujian kepada Allah Subhanahu, seolah-olah tersurut adik tetap mengucapkan alhamdulillah. Iaran khabariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Alhamdulillah lagu maknan ihmadullah, segala puji bagi Allah. Lagu maknan kuat-kuatan puji desida Allah Subhanahu. Pada marak-marak niki jamaah. Misal serminan de napiaran duru luwe. Nggih, duru luwe. Lamut serminan duru saloe et suruh biya jari ni kena. Sapu doron ni. Iaran insya ni ke. Dalam kalimat bahasa Arab iaran insya. Sapu doron ni. Insya niki bisa berarti larangan atau perintah. Sapu doro. Lagu lamut kena solah ne jari anu tene je mun tek pihak kasur. Tamak doron no ye jari kasur te. Nyuruk tak tonde. Yang ndek te nyuruk niki. Anden doro salowe ini sit pihak kasur. Solah gati no iaran napiaran. Iaran khobariyah niki keloe dorone. Anden ieu sit pihak kasur ja badak ja brembe kengenjakan. Iaran khobariyah lagu makna te surut te. Surut kembe. Surut nyapu. Bentukkan berita ja anden te doro sak meneh keloe ieu sit pihak kasur ja brembeng kemai ida pun. Bukan lileun niki. Ndek jatuh suruh nyapu lagu iya kena nan. Iya no marak niki endah. Alhamdulillah. Ya bentuknya khobariyah lagu maknanya insya perintah. Padan marak manik desida Allah. Di dalam surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi. Niki bentuk khobariyah. Lamun di dalam ilmu balaghah. Lagu makna insya terperintah. Sabih. Subhanallah. Ada sak berembentat kuat puji desida Allah Subhanahu wa ta'ala. No jamaah kuat-kuat tat baca alhamdulillah. Mut sehat alhamdulillah. Nggih, ada sak tetap tican kesehatan sida-sida Allah. Ninggan doang bu ucapan sehat separuh lamun luik sin bedahar. Bagus tan kenterap. Baru kena alhamdulillah. Niki separuh yang dah ini terlupa sila. Selesai benasi lupa kena alhamdulillah. Nyakat kenterap doang det kena alhamdulillah. Sila baik. Uni tenggaan. Sila bejamah sila. Lu antat lupa jog desida Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenar pun tulang-ulang napiaran surat Al-Fatihah setiap sembayang minimal 7 olas kali sejelo semalam. Adik tetap ingat tiang pelonggoh jari panjang desida Allah. Adik sa napiaran tetap ucapan Alhamdulillah. Saya enggak selapu nikmat sak ticat sida-sida Allah Subhanahu wa taala ni ke leman desida Allah Subhanahu wa taala. Nah ni ke alhamdulillah jumlatun khabariyatun kusida bihasana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Jadinya pujian dan segala yang berhubungan dengan pujian ni ke min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Desida Allah Subhanahu wa taala ia sak ngepe selapu macam pujian leman makhluk. Misal mangkit serminan dengan gagah. Kegagahan. Saya sit puji sebenar niki. Desida Allah sak ciptaan dengan niki gagah. Ya daling kembali niki. Angkat dendek tajak dendek celak dengan. Saya enggak searat jari manusia arat doang kurang lebih silap baik. Luian kurang dekan lebih tu. Nah, ia pun kena
la tahtakir man dunaka likulli syakhsin maziyah. Ndak baik remehan batur sengak kembik setiap dengan berdoain doang kelebihan. Tijan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. No, desida Allah niki sebenar ngepe pujian yang sebenarnya. Lakukan dengan sit puji. Makin napiaran sebinian te cekatan meriap. Mai rasen kanduan, lo kemai an kanduan. Berembiangan polo go ibu-ibu kena la ilaha illallah kemai kanduk sambal hasimpiaan tenani kelemak ni hari. Cemoh daton de. Sebenar saya sit puji niki. Desida Allah Subhanahu wa ta'ala tetap saya akan bikin selapuk ni ke nikmat ni ke leman desida Allah doang sila. Sebiniat pelonggoh bawa pak ni ke sit puji makin. Nggih, nikmat leman desida Allah Subhanahu berdoa selakian makin. Isit puji ni ke kan nikmat leman desida Allah Subhanahu berembir-embir sebiniat selakiat alhamdulillah besila daripada ndekmu merari jari BBM bebalu bulat mas'ad kan warak ni ke jadinya nikmat lemat desida Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kena alhamdulillah ai au mustahiqun li ayyahmaduhu. Jadinya desida Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk tiang pelonggoh memujinya. Jadinya pujian niki kembali jog desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu pujian niki memang desida Allah nike. Lagu saran manusia mbe demenat terpuji kanca tercelak. Mbe demenat terpuji kanca tercelak. Demenat terpuji ibu-ibu silap baik. Manusia aran tu. Ya Allah, demat terpuji lagu-lagu tercelak silin tu. Nah, saaran ikhlas ni ke jamaah, ya ni ke antara terpuji kanjak tercelak pada ruang hidapan. En terpuji endek merasa tinggi, en tercelak endek merasa rendah. Berembi kira-kira aten tiang pelonggoh jamaah, lamun terpuji isi dengan cemoh daton dek. Lamun tercelak isi dengan cemoh daton dek. Silin tu. Den dek tercelak bijet saja ngepi anak berang lalu ni lah silin tu. Hai jangan pi anak meneluluruan silin tu nike. Nikilah sifat manusia. Lagu sak dengan sak ikhlas niki ya Allah. Pada idam en terpuji kanca ndek. Saya ngak sak lamut puji dengan nike kembali kepada Allah Subhanahu. Misal terpuji dengan gara-gara berdoa ilmu. Ilmu nike searah elok dengan nike niki desida Allah Subhanahu wa ta'ala leman. Otomatis sak sit puji nike adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buat kuat-kuat ucapan ya termasuk alhamdulillah ni ke nggih sak samput bahas napiaran sajulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niki arah 4 napiaran 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul kalami ilallahi arba' arah 4 ni ke kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mbembe langat mulai niki jamaah bau doang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Nabi Malik, Allahu akbar. La ilaha illallah subhanallah. Mbembe langat mulai bau doang. Lagu sabi aset dengah je. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah niki. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bau trombo wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah niki termasuk napiaran kalimat sabaruk ni ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Napiaran ni ke napiaran sabaruk ni ke al-baqiyatus salihat.
Al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya pun manik desida Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun. Nabi unin terus. Aneh pada nanti apal Quran. Khairun inda rabbika. Iya wahana sila. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Searan bija al-mal harta benda wal banun bija jari merupakan zinatul hayatid dunya, merupakan hiasan kehidupan di atas dunia. Nah ni hiasan kehidupan di atas dunia. Sila lamun dengan berdui harta benda berembiruan tengah te. Ngas kanca gagah timan bulat. Kembean. Kepeng berduin. Sila bapak-bapak makin. Timato umur 60 tahun baut merari kanca dara baru beli. Yang penting ara kepeng isit gagah ni ke. Ya luik dengan subhanallah. Ili Arab niki bereng-bereng semamun seninun lo ilah si engas lo kepeng tebel. Engas bejarin te harta benda ni ke. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. No lamun ara harta benda timat toak lakun te. Lagu lak timat miskin lagu lamut gagah lakun tendah. Sandek laku mben toak mben miskin. Darat dengan engat ni ke. Ndara. Ndek. Napiu ni ki arak syair, napiaran pujangga Arab. Sak napiu ni lupa tang ni ke. Walaisa lahu min wuddihinna nasibu. Napiu ni awal ni ke awal bait syair. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaisa lahu min wuddihinna nasibu. Lamun wah rambok bulun dengan arti toaan. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu bu endah mben toa ben rambok bu miskin falaisa lahu min nasib falaisa lahu min wuddihinna nasibu. Ndek narak maun kecintaan leman dengan nina. No, mben toak rampok kanca miskin. Lagu lamun kebalikan toak rampok sogeh mau. Kan sampun tiang bercerita arak jamaah umroh ni ke. Nggih waktu tanglik Mekah. Nia sak mama niki umur 62 tahun. Toak nara 62 tahun nggih. Mara umur seberembe niki. Saya umur 60 sak mama. Saya sak umur 62 niki. Pulonggo pira umur anda? Oh 70-an toak lah lot pulonggo. 62 kira-kira sila. Bun tokol lah kanca dengan Nina. Umur telung dasa. Telung dasa niki. Budiak kan tiang jauh bembeng umroh. But ketua ni. Pak ini putrinya yang keberapa? Oh jangan salah Pak Ustaz. Ini istri saya. Istri muda saya. Napin lenamangan tantian. Kalah jamak si wayahan ni tanggane. Bapak berapa umurnya? Ni tang ketua ni. Kuasa Seninan jok kamar mandi unin. Tang ketua 62 tahun unin. Itu yang istrinya yang muda 30 tahun. Kok bisa ya? Iya apa enggak? Yang enggak bisa, yang penting punya uang Ustaz. Unin. La ilaha illallah, hebat gati wayah ni lintang tiang. Butang beketuan terus. Bapak ini memang sudah kaya dari dulu atau mula nasib jadi dengan sugih lintang ketua ni. Oh saya sebenarnya enggak kaya unin. Dengan miskin unin. Lagu alhamdulillah saya dinasibkan jadi orang kaya. Bagaimana ceritanya itu Pak? Kepo lalu tang nike. Butang ketua nih berumbe cerita dengan sugih. Oh saya sudah mendengar kiai saya unin. Siapa-siapa yang mau kaya silahkan baca surat Al-Waqiah sebelum subuh 40 kali. Ya unin. Saya mele sugih baca surat Waqiah 40 kali sebelum subuh. Itu saya baca Ustaz unin.
Dari bangun jam berapa? Jam 2 ini nan. Akhirnya itu saya baca, alhamdulillah dibukakan rezeki sehingga jadi orang kaya. Tiang cobaan, den bau isi tang. Ya buat marak niki doang ruan. Sila jamaah sang pelonggoh bau sila. Ya tok ilmu tok syahid nika. Ya tok ilmu mau untuk sabar ketuan mano. Ya tok ilmu istiqomah saya baca surat Waqiah 40 kali sebelum subuh. Karena itu kata kiai. Saya yakin, saya amalkan, alhamdulillah saya jadi orang kaya sampai sekarang. Dan saya enggak lepas sekarang, tapi saya enggak baca 40 kali. Mungkin 2-3 kali saya awas sogeh tu ni. Lagu masin baca, ndek lepas. Sila jamaah mungkin pelong kau tahu. Nah, lamun narak idap sogeh lemak beng tiang bagian kanca tuan guru Supiandi. Serah ejok niki. Ada saru jari ni ke? Sila baca surat Waqiah. Sila, sang pelonggo bau sila. Nah, baca ndak surat Waqiah doa sid baca 40 kali surat Waqiah. Ndek leman awal iza waqa'atil waqiah sampai pasabih bismi rabbikal. Ya kena ni ke. Sila mulai tulis jam 2. Sang badek jam jam setengah teh baca nggih. Atau lebih kan? Atau 2 jaman. Sila sisa bau. Nah ni ke tu hikmah. Aneh kembang bujo keto baru. Sogeh tenika nggih. Sogeh. Arai kira-kira bau ni ke? Ya, coba. Lagu dendek kena nyoba pelonggo berarti ndek sadu jari nan. Coba juluk meh 2-3 kali antara bidapan. Enggak. Sila. Baca milih sogeh sila. Bismillah. Lagu napiaran sekali doang jero semalam kesekatan. Subhanallah. Nah niki jadinya Allah Subhanahu wa taala niki yang pantas untuk dipuji. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadinya al-malu wal banun. Ayo tu sit bahas baru niki al-malu wal banun. Al-malu wal banun. Kembek ni ayat ni ke jamaah sak terpejuluk sida-sida Allah Subhanahu wa taala al-mal harta benda ya bukna bija jari al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda kanca bija jari merupakan hiasan kehidupan dunia. Kembek kan saya ngak searan harta niki setiap dengan pastin berdoa sekalipun sekedik. Berembe-rembe kemiskin dengan pastin berdoa harta. Walaupun sekedik, badai ja ember berdoa. Badai ja kocor, badai sekalipun warisan maun leman pedaran baluk lah. Arak doang harta benda berembe-rembe kemiskin. Lagu ndek selapuk dengan berdoa bija jari. Nggih, kan lo dengan sabangkol. Kan marak ni ke? Ya bun terpejuluk sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Dengan sakloi harta benden ya jari hiasan ya sin bermegah-megahan li atas dunia gara-gara harta benda. Dengan sakloi bijen ya endah ni ke berdoi harta benda doang makin lagu dia berdoi bije berembe hidap de nggih lagu ia tok anu ni ke jamaah ya tok adil desida Allah arak dengan separuh ndek berdoi bije jari harta benda tok lebih. Sila lamun dengan bangkul pasti lebih doang tican sida-sida Allah harta benda. Sila baik. Saya harap dengan harap bangkul niki dari segi ekonomi lebihan doang tican sida-sida Allah. Kemben jari pengodop-odop niki kemben saya ngak andek berdoa bija jari lagu lamut berdoa bija jari pasti berdoa harta. Ya niki ndek berdoa la ilaha illallah diman bekabe guyu jebol doang kabenan. Kan arak marak ni ke ruan ekonomi biasa lagu seolah anjak ni kisila ada yang saloi murid le pondok pesantren. Nggih. Buka bela lu buka ido ngajari isi pondok pesantren le 50 Nah ni ke. Jadinya zinatul hayatid dunya. Lagu harta benda kanca bija jari niki jamaah ndik narak kenen. Lamun dek sambung ngek kanca zinatud dunya sai dari perhiasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha. Tatkala dengan bedoi harta benda bija jari tican sida-sida Allah
bun jari dengan pacu kena ton kawih nikilah dengan hebat, nikilah dengan istimewa leman dunia sampai akhirat. Jadi mudah-mudahan lah tiang pulonggoh termasuk dengan sak tican harta benda, tican bijajari, lagu bijajari harta benda sak bagus, sak kena, sak berkat, bijajari sak pacu yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ni ke wal baqiyatus solihatu khair. Nah baqiyatus solih niki lebih baik leman harta benda sabaruk niki amalan niki jamaah. Lebih bagus niki sabaruk niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah piran tat baca niki. Piran-piranan. Nggih, ya be kuat-kuat baca niki. Andai kurang-kurang balung tu niki, ya be baca insyaallah kuat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya sid bantu diri niki. Andai lebu maku angkat lemas lidah, lebu maku nyala tu. Nah, ya sid baca niki, insyaallah ticat segar sida-sida Allah Subhanahu. Ya but gira lamu tereng-ereng para ulama lampa. Niki ya sin baca niki lek perjalanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tican kekuatan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya baca niki jamaah, ya jari napiara niki extra jos teh. Napiara niki endah. Kuku bima. Lagu lamut enam extra jos niki bahaya. Napi sin serang. Aten, leper, jantung, bahaya ni ke. Araat kawih ekstra jos desida Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. InsyaAllah segar teniki. Ibu-ibu, pulonggo, papu-papu misal. Tak bebalong, lumbar ngaji misal. Lemah lalu, et suruh bait sid boya. Bege lain juga montoran. Et lampak jauh kurang balung. Bismillah bismillah sambil terbaca sabaruk niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah kuat nika tijan sida-sida Allah Subhanahu. Nah nika jadinya iaran alhamdulillah niki li ayyahmaduhu ada yang selapu panjak desida Allah Subhanahu wa taala. Adik tetap napiaran puji desida Allah ucapan alhamdulillah wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin rabbil alamin. Dan searan Allah nike merupakan nama yang disembah bihaqqin, nama sesembahan yang sebenarnya ndek narak nenek kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah ni ke maksud. Jadinya Allah ni ke mulai aran nenek wasilah. Ajaran nenek Allah kan marak ni ke. Rabbil alamin sebagai Tuhan semesta alam. Searan alamin ni ke napiaran selain desida Allah masih wallah. Selaput aran alam ni ke. Nggih manusia, jin, malaikat, napiaran dunia, kemudian akhirat niki alam doang. Saran alam ini ke masih wallah. Jadinya selain desida Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya buat tetap napiaran ucapan ni ke. Nah lamun termau nikmat baut rombok alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus. Nah niki endah termasuk yaunin terjamaah nggih. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Lamun loe mau nikmat leman desida Allah. Lamun narak misal batur mau malapetaka alhamdulillahi ala kulli hal. Telemangan teh. Nggih, ndet alhamdulillah gara-gara mau menonde. Mudah-mudahan tiang pelonggoh terjauhan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya kenan alhamdulillahi ala kull lagu ndak le julun dengan yang ken koto ngopon alhamdulillah ya ala kulli hal ndak terjagor ti si batur dalam mangan tenike nggih. Jadinya yen tan terjaga diri yen ucapat berembentat adik tetap ingat jog desida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pulonggoh nggih tetap ingat jog desida Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap ingat sida-sida Allah Subhanahu wa taala leman atas dunia sampai dalam kubur sampai ke
negeri akhirat sampai tiang pelonggoh badait kanca desida Allah Subhanahu wa taala li dalam syurga. Amin amin Allahumma amin. Sampun niki atur tiang tunas maaf atas segala tunas maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.